Yo, cuaca hari ini cerah, terang bulan, bintangnya rono durung gajian, buat cikur. But, kurang. Tembong. Bismillahirrahmanirrahim. Tembong. Yurak no. Kecil bangetan lagi. Oh, everywhere I go. Gerik mania, mantap. Aku cuma pertama. Mantap. Tambah gede sedikit. Ayan. Telak. Seperti sikat barcode. Nggak nyari congkel. Udah enak sekali nyopotnya. Wing. Mantap jiwa. Ini ramai strike awak ada di sini. Ketawa dia. Ya. Hihi. Yuhu. Akhirnya Bray dapat tembong. Mantul. Mang kudu sabar mancinge gerik.
lencam nih. Lencam. Enak. Oh, enak. Iya, tembong hero lagi. Mantul bosku, tembong hero. Samne-mene wajan patut. Jos. Simbah deui. Ai kumaha ya. Dengarkan dia ketawa. Anjing emang. Kok kena pancing malah seneng loh. Ya, kena wetenge. Aing canggih. Weteng. Aing canggih. Ukurannya podo ring sentri, tapi ini jeru, enak. Iya. Ada. Kamu ngeluh don. Don. Bilang don. Bilang don. Bilang don. Birik dan bilang don. Doan rada beda. Wah, keren. Seseran di. Supol ngakuan di protol kakek untuk lagi. Wah, cepet ada. Oh, aku ya orang rekam goblok. Kan aku wis ngomong. Aku bingung. Pas itu yo. Wis ulangi cemplungnya meneh. Cekot nih. Mantul lur. Sing dipanor, aku mau nguncalke nang ngono lho. Tapi Kakek langsung toplek kok. Apa nih? Kalau ngak kore wasan kuwi. pucukane tugel. Oke, aku mau des. Aku wis bilang agak aneh bangsat.
Don. Buat celengan, buat celengan. Buat selengan. Kita ini lu kurang sadar dong kene wae. There ain't a reason you and me should be alone tonight.